2, 4, 6, 8. Siyam na lang kayo. Galingan nyo, 50 mil to, sayang. Ay! Hepe! Hooray! Hepe! Hooray! Hepe! Hooray! Hepe! Hooray! Hepe! Hooray! Hepe! Hooray! Out! Taas ng kamay. Todo. Ah! Hepe! Hooray! Hepe! Wala 50 mil. Sayang, pamasahe. Ah! Hepe! Hooray! Hepe! Hooray! Hepe! Hooray! Hepe! Hepe! Bale, masaya naman kayo. Okay lang daw. Okay lang. Happy naman sila eh. Saan ba kayo? Bulacan? Ilan ba to? Walang talo. Hindi mo na minalo. Wala pa. O yan. 10,000! Okay. Walang talo. Galingan nyo. Ah! Hepe! Hooray! Hepe! Hooray! Hepe! Hooray! Hepe! Hooray! Hepe! Hepe! Saan ba kayo? Saan ba tayo? O yan, 10,000! Okay, tuloy-tuloy na lang. Happy pa rin na. Go! Hepe! Hooray! Hepe! Hooray! Hepe! Hooray! Hepe! Hooray! Hepe! Hooray! Hepe! Hepe! Yo! Hepe! Hooray! Hepe! Hooray! Hepe! Hooray! Hepe! Out! Bakit? Sa gitna ka. Sa gitna ka. Galingan nyo, pangalan? Jane Sanggalang po. Ha? Jane Sanggalang po. Jason Galang, taga saan? North Sagaray, Bulacan po. No, sa Garay, Bulacan. Yun. Good luck. Pangalan? Michael po. Taga? Taguig City! Uy, pinaglaro nyo to. Disqualified to. Nandaya. Out! Alam nyo, simple lang ang buhay. Dapat lagi kayong tapat at pantay-pantay. Ayoko na may nadadaya. Ayoko na may nalalamangan. Tandaan nyo yan. Kaya nga binibigyan ng pamasahe. Ano ba? Sino man namatay? Parang may naman. Alam mo, I'm sorry ha. Gusto ko lang fair tayo dito. Di ba? Ito ba, hindi nabigyan? Bet. Ayun. Talak. Laban talak? 10,000! Yung mga estudyante, yun. Kasama nyo ba yun? Wala pa. Bacor, Cavite. 10,000! Manila, Bulacan. Eto, 10,000! Ha? Santo Tomas, Batangas. Asan? Ayun, nakapila. Santo Tomas, Batangas. Ilan yan? 10,000!
Saya-saya natin. Pasok ka na! Wala pang gamit yung anak ko eh. Bayan na. Pero siyempre, mga nanalo, hahatian nyo rin yan. Doon nga kayong dalawa! Naman eh. Magpapasok ka naman. Lang gamit yung anak ko eh. Wala akong tama sapatos, damit, t-shirt, panty-brief, wala. Walang notebook, lapis. Ano pa yun? Impaon pa nila, sir. Wala man ako. Ano ba trabaho ng asawa mo? Driver lang po sir eh. O, yung mga taga-Imos Cavite, wala pa ba? 10,000! Go! Okay. Oh, ayan. Ano ba pangalan mo? Jane Sanggalang po. Taga? North Sagaray, Bulacan po. Ano trabaho? Ano, manicurista po. Ikaw? Sandra po. Taga saan ka? Antipara! Ilan anak mo? Isa. O siya lang. Ano trabaho asawa mo? Nagsabatuhan lang. Ano batuhan? Sa TMC. Ano yun? Teresa Marble Corporation. Ah, batuhan. Ay, laman eh. Sorry na. Ay, nako, hindi. Maglalaban kayo. Hindi pwede. Dito, laban dito. Okay, pwesto. Diba? Pwesto! Ala, pwesto na. Maglalaban. Magagalit yung ano. Ayun. Ano, sibil naman eh. Sige na. Sige na, goodwill. Oy, maawa man ka sa akin ba? Oy, Maria Marimar. Ay, naku po. Ay. Masaya ba kayo? Masaya na kayo. Hati na kayo!